Islamic viewers, welcome to my channel Qiratul Quran. व्यूअर्स, आज जिस सूरत की मैं आपके लिए किरत लेके आई हूँ वो सूरत हूद है। व्यूअर्स, सूरत हूद कुरान पाक की 11वीं सूरत है। इसकी 123 आयात है, 10 रुकवात है और ये मक्की सूरत है। व्यूअर्स, सूरत हूद कुरान पाक के 11वें बारे में मौजूद है और ये 12वें बारे में मुकम्मल होती है। इससे पहले व्यूअर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरे के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, समय की पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरत हूद के रुकन नंबर 1 की रस्म खाते हैं, जिसमें 1 आयत से लेके 8 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الهود مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلا إلى أمة معدودات ليقولن ما يعجز على يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم.